वेस्टर्न एकेडमी रे समस्त को स्वागत। आज आमे आलोचना करिबा +2 सेकेंड ईयर ओडिया ऑप्शनल रो परशुराम भेट कविता संपर्क रे। आपण माने समस्ते जानिथिबे पूर्वर मु ए संपर्क रे 4टी क्लास करि सारची। आज आमे आलोचना करिबा पंचम क्लास जो थरे आमे गत क्लास रे आलोचना करछे से सबु आलोचना करिबा नाही। आपण माने जो माने +2 सेकेंड ईयर 2026 पई प्रिपरेशन करूछंती आम वीडियो आपण माने देखि परिबे। तो आज आमे आलोचना करिबा कोन ना जेतेबेले परशुराम क्रोध हेकी अत्यंत उत्क्षिप्त होइछंती से समय रे दशरथ तांकु प्रबोधिबा पई बा बुझेबा पई चेष्टा करछंती, किंतु दशरथंकर बुझेबारे असंतुष्ट परशुराम कोन प्रतिक्रिया करूछंती जे आम माने जानिचु जे प्रत्येक क्रियार गोटे प्रतिक्रिया थाए। ठीक सेही भली भाबरे जेतेबेले परशुराम उनको कर्णरे वीरवाद्य बा वीरतुरी सुभिची से जेहेतु क्षत्रिय मानकर शत्रु से किभली भाबरे प्रतिक्रियाशील होइछंती से संपर्क रे आलोचना करिबा। देखंतु से कौन कहउचंती परशुराम, सदाशिव धनु भांगिला जेबण ही पुत्र, सदाशिव धनु भांगिला जेबण ही पुत्र, तेहेर तेहेर करी बेली बोली बोइले भृगु गोत्र। से कुआड़े जीए सदाशिवंकर धनु भांगी थिला। आपण माने जानिचंती जे सदाशिवंकर जो धनु थिला शिव धनु को भग्न करिकी शिव धनु जो स्वयंवर रे थिला सीता स्वयंवर बा जनक राजा जो स्वयंवर करथिले स्वयंवर रे थिला से धनु को भग्न करिकी शिव धनु को भग्न करिकी रामचंद्र सीता को विवाह करथिले। तेणु पचारुचंती से कुआडे गले जी शिव धनु को भांगी थिले। तापरे ताहार बळे से बजाऊ वीरतुर, ताहार बळे से बजाऊ वीरतुर, काहीं अच्छी पुत्र तो देखिबा नृपवर। से दशरथ को कहउचंती जे तोर पुत्र काहीं अच्छी जे शिवधनु को भग्न करिकी वीरतुरी बजेइकी बा वीरवाद्य वादन करिकी मिथिलारू अयोध्या अभिमुखे आसुथिला, से वीरतुरी काहींकी से कहार बळे बजाउची ना शिवधनु को भग्न करिछि बोली से बजाउची। तेणु से तोर पुत्र रामचंद्र काहीं बोली परशुराम कहउचंती। परवर्ती धाड़ी रे कोन कहउचन देखिबा पिला माने, जेते बोली परशु दंड जाई पसई, जेणे जीव तेणे दंड भग्न दिशई। परशुराम एपट सेपट हेकी उक्षिप्त हेकी कहउचंती। तापर कौन कहउचंती, रथ गज अश्वे पाइके पलांती, रथ गज अश्वे पाइके पलांती। जे जो पाइक मानकर कथाटी कहा जाइछि बहुत सुंदर कथा, जो सैन्य सामंतंकर कथा कहा जाइछि जे रथ एवं गज कहिले हाथी, अश्वे कहिले एठी घोड़ा माने, ताहांक सहित पाइक माने मध्य
ପଳାଉଛନ୍ତି। ଦୃଷ୍ଟି ପସର ଯାଏ କେହି ନ ରହନ୍ତେ, ଯେ ଆଖି ଯେତେ ଦୂର ପାଉଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ରହୁନାହାନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ବହୁତ ଦୂରକୁ ପରଶୁରାମକୁ ଭୟ କରିକି ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। କେବଳଇ କୋଠାର ନ ପିଟଇ ପୁଣି, କେବଳଇ ନପୁଣ ପଳାଇ ଶିର ହାଣି, ଯେ କିଏ ହାଣିଦେବ କୋଠାରରେ, କିଏ ପିଟୁନି, ଏଭଳି ଚିତ୍କାର କରିକି ସମସ୍ତ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ପଳାଉଛନ୍ତି। କେବଳଇ ନପୁଣ ନୟନେ ଦହଇ ଦଣ୍ଡ, କେବଳଇ ପୁଣନ କାଟଇ ମୁଣ୍ଡ, ଯେ କିଏ କହୁଛି ଯେ ତାର ଆଖିରେ ସେ ଦଣ୍ଡ ଦଉଛି ବା ନିଆଁ ଭଳି ଜଳେଇ ଦଉଛି, କିଏ କହୁଛି ଯେ ମୁଣ୍ଡ କାଟିଦବ, ଏଭଳି ଚିତ୍କାର କରିକି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବା ଦଶରଥଙ୍କର ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ସବୁ ପଳାୟନ ପନ୍ଥୀ ହଉଛନ୍ତି। ଦେଖିବା, ଭେଟ ପଡ଼ିଲା ଯହୁଁ ତୃତୀୟ ଯମରାଣ, କଣ କହୁଛନ୍ତି ତା ଉପରି ପଦ ଦେଖିବା। କେବଳଇ ଆହୋ ଆଜ ନେବ ପ୍ରାଣ, ଭେଟ ପଡ଼ିଲା ଯହୁଁ ତୃତୀୟ ଯମରାଣ, ଯେ କିଏ କହୁଛି ଯେ ଆଜି ଯମର ସମ୍ମୁଖରେ ଆମେ ପଡ଼ିଛେ। ଯମର ସଦୃଶରୁ ଯମର ନିକଟରୁ ଯେଭଳି ବର୍ତ୍ତିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆଜି ଆମେ ଯମର ପାଖରେ ପଡ଼ିଛେ ବୋଲି ସୈନ୍ୟମାନେ କହୁଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ପଦରେ ଦେଖିବା, ଝାଡ଼ ବାଡ଼ ଅହାଡ଼େ ରହୁଛନ୍ତି ଯାଇ, ବଶିଷ୍ଠ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଦଶରଥ ରାୟ, ଯେ ଯୋଉ ଛୋଟ ଛୋଟ ଯୋଉ ଲତା ବୃକ୍ଷ ଥିଲା, ତାର ବୁଦା ମୂଳେ ଯାଇକି ବଶିଷ୍ଠ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ମାନେ ଭୟରେ ରହୁଛନ୍ତି, ପରଶୁରାମକୁ ଭୟ କରିକି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ତ ଇଏ ହଉଛି ପରଶୁରାମଙ୍କ ଦର୍ଶନରେ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ବା ଦଶରଥଙ୍କର ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତଙ୍କର ଛତ୍ରଭଙ୍ଗ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ତ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ଲାସରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବିଷୟ କ'ଣ ରହିଛି। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଏକାଡେମୀ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର।